Buenas tardes, noqa parlamusaykichik noqaqta suti María de Rosario Sanguiño Vargas, noqa kay Ayamuñamanta medicinata wakichishani, kay tukuy imapaq kay Ayamuña sirvin. Chayta impusta yakituma pasarquchina chayta tomana, chay tukuy ima medicina chay. Kay sach'ita tukuynikpi tiyan kay Ayamuñita chay medicina, tukuy imapaq medicina chay Ayamuñita. Ayamuñitaqa tukuy imapaq sirven wisananaypaq, wisapunkiypaq, unaspaqpis, wakitaspaqpis, ovejitaspaqpis, chay medicina tukuy ima animalsituspa. Kay yakituta impuchiyani iskay vasituta chaymi churayusaq kay palitusta, chay Ayamuña palitusninta noqa ch'akisituta hallch'akuni, chay kusa remedio turpitamantawan naqtinkamanta pasayurqutinkamanta apagarpanki. Kay medicinata narawakirquchiniña chayman azucarta o sino mel de abejata churaypunki, chaytataq rupha rupitallata tomayunki, chay remedio.